अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और शो का जो आगाज़ करेंगे अपनी अंदाज से करेंगे, जिस तरह हम न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं, ख़ास तौर पर जो टॉप स्टोरीज़ हैं और अखबारात की शायद सुर्खियाँ क्या कहती हैं, ये भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद होंगी। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा मसनूई हाथ और मसनूई टांगें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और AI के थ्रू लोगों में खुशियाँ बांटने वाले यकीनन एक बहुत बड़ा अमल है, जिसे जितना सराहा जाए उतना कम है। पूरी कौम जो है इस तरह के लोगों को जो कि इस तरह के कामों में या इस तरह के अमल में जो है वो सरगर्म रहते हैं, उन्हें सलाम पेश करती हैं। इसे भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक और मौजूद मेहमान मौजूद होंगे। शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक बहुत अच्छी हैपनिंग से, जो कि न्यूज़ हैपनिंग है। कल की हमने देखा कि चाइना की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर आती है, बल्कि खबर के साथ साथ $1 अरब का जो कर्जा है वो स्टेट बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यकीनन इस पूरे सिनेरियो में जहां पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा था और हुकूमत वक्त की जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, वो अब रंग ला रही हैं। और यकीनन अब टाइम आ चुका है ये कहने का कि पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। किसी भी किस्म की जो ऐसी स्पेकुलेशंस थी या अफवाहें थी कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, उन अफवाहों ने अब दम तोड़ दिया है। बिलाखिर जी, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें इजाफा होता है। हमने देखा कि काफ़ी गिर गए थे, लेकिन अब मजीद बेहतरी की जो सिचुएशन है वो बनती जा रही है, सूरत हाल बनती जा रही है। ये जो कर्जे हैं ये कमर्शियल मद में मिले हैं और अब देखना ये है कि IMF किस तरह रिएक्ट करेगा इस पूरी सिचुएशन में, जो कि कहा जा रहा था कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो IMF को भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान को शायद डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला जाए। इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही थी, लेकिन अब देखना ये है कि जो 9th रिव्यू है IMF उसे किस तरह लेके चलता है। चाइना की जो ख़ास तौर पर मदद है, पाक चीन दोस्ती किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरता है, चाइना हमेशा फोर फ्रंट पे सामने आकर पाकिस्तान की मदद करता है। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अदीला खान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट। अदीला कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अदीला, पाक चीन दोस्ती सबसे पहले तो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म या सिचुएशन बनती है कि जिसमें पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा हो, हमने देखा कि चाइना हमेशा, चाहे वो वीटो अपनी पावर इस्तेमाल करे या फिर यूनाइटेड नेशंस में आवाज़ उठाए या कहीं भी हमारा साथ दे, चाइना फोर फ्रंट पर रहता है। अब देखा कि जिस तरह की मुआशी चैलेंजेस से पाकिस्तान गुजर रहा था और यकीनन सारे ममालिक से हमने पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि पाकिस्तान का साथ दिया जाए और इस सिचुएशन से निकाला जाए। चाइना सबसे पहले मदद को आता है और $1 अरब के जो कर्जे हैं वो दे दिए जाते हैं पाकिस्तान को। कैसे देखती है? एक ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इस टाइम पे, जिस टाइम पे पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है ऑब्वियसली। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये बेसिकली पाकिस्तान ने एक एडवांस पेमेंट की थी जो कि चाइना ने रिटर्न की है। सो ये पाकिस्तान के रिजर्व्स उसमें आए हैं, टर्म्स में आए हैं। तो बेसिकली हमसे IMF भी मांग रहा था कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे बोलें कि पहले एक इतनी सर्टेन अमाउंट आपके फॉरेन रिजर्व्स के अंदर दिखाएं। तो वो एक ये क्राइसिस चल रहा था और ये IMF की डिमांड बार बार सामने आ रही थी। तो इस टाइम पे चाइना के जब ये IMF ने आपको एक 9th रिव्यू के अंदर अटकाया हुआ है और काफी टाइम से अटकाया हुआ है, तो इस टाइम पे चाइना की तरफ से एक ये आना और इसहाक डार साहब का ये कहना है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ 30 जून तक एक और इसी तरह का ट्रैश हमारे पास एक और हमारे उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसके कितने अच्छे इंपैक्ट्स आते हैं। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल से अब IMF को अपने उस पर शायद मेरे ख्याल से स्टेप बैक थोड़ा सा करना पड़ेगा, जो प्रेशराइज पाकिस्तान को कर रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा, आप देखते हैं अदीला, मैं IMF को चूंकि आपने जिक्र किया, मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि 9th रिव्यू ज़ाहिर है अटका हुआ है, कहीं ना कहीं सिचुएशन उस तरह टिल्ट एंड शिफ्ट की पॉलिसी इख्तियार नहीं कर पा रहे, या फिर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप जो है वो सारे इकदाम करें। पाकिस्तान इकदाम कर लेता है, पूरे सारी चीज़ें कर लेती हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर दी जाती हैं, फिर भी IMF की तरफ से जो है मजीद शराइत रख दी जाती हैं। इसको किस तरह देखेंगी? कोई ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर भी है? एक्सटर्नल प्रेशर मेरे ख्याल से बहुत हद तक है कि एक वो जो एक रशिया यूक्रेन वॉर का एक इम्पैक्ट था, जो एक पाकिस्तान की तरफ से जो एक डिमांड किया जा रहा था, क्लियर स्टांस ले, पाकिस्तान अपनी पॉलिसी क्लियर बताए कि हमारी पॉलिसी क्या है, हम किसके साथ खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान हैज नेवर बीन इंटरेस्टेड इन लाइक ज्वाइनिंग, एक किसी ब्लॉक को ज्वाइन करके उसका हिस्सा बने। तो पाकिस्तान बहुत क्लियर कट हमेशा से बोलता आया है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारे सब दोस्त हैं और हम सबके साथ मिलकर चलना चाहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी वो थी कि हमेशा से IMF ये प्रेशर डाल रहा था। अब चूंकि लग रहा है कि शायद पाकिस्तान IMF से पीछे कर लेगा अपने आप को, IMF के उससे निकल जाएगा, जो एक हमेशा से IMF के साथ अग्रीमेंट्स में पाकिस्तान जाता रहा है। तो अब
आप देखें कि यूएस सेनेटर्स और यूएस कांग्रेस वो भी सामने आ रहे हैं, वो भी सामने आ रहे हैं कि मदद की आईएमएफ जाए। पाकिस्तान की जी, मदद हाँ, करे। बिल्कुल। तो वो उनको ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान आईएमएफ के शिकंजे से अब निकलने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो दोबारा से पाकिस्तान को फंसाने के लिए या पाकिस्तान को एक बैकफुट पे ले जाने के लिए या पॉलिसी थोड़ी सी प्रो Relax करने के उस लिए, साइड सही। एक ब्लॉक की साइड पे रखने के लिए तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो डाला जा रहा है। अब वो इसी तरह का केस हमारे साथ फैटफ में भी हुआ था सही। कि आपके पास बढ़ाई पे बढ़ाई जा रही थी कि अब ये वाली चीज करें, अब ये वाली चीज करें, अब ये वाली चीज करें, अब ये वाला पॉइंट आप लोग पूरा करें। यही आप 9th रिव्यू के अंदर आईएमएफ के अंदर भी कर रहे हैं सही। कि अब ये भी करके बताएं हमें, अब बजट के अंदर आप ये भी करें। दो इसहाक डार ने बोला है कि बजट आईएमएफ के 9th रिव्यू का हिस्सा था ही नहीं, बट आप बजट के ऊपर भी इसके अंदर वो डाल रहे हैं कि बजट के अंदर ये करें, लेविटी बढ़ाएं पेट्रोल के ऊपर और इसके अंदर ये चीज़ बढ़ाएं, और अभी हम बजट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे आपके साथ मंजूर होने से पहले। तो आईएमएफ फजूल की शराइत बढ़ाया जा रहा है। तो अब लेट्स सी ये जो चाइना की तरफ से जो हमारे पास ये $1 बिलियन आए हैं, ये आईएमएफ को किस उस पे लेकर जाते हैं स्टेटस पे कि आईएमएफ 9th रिव्यू को कितना फास्ट फॉरवर्डली इसको अप्रूव करता है या इसको फाइनली एक कंक्लूड करता है 9th रिव्यू को। बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल नोटेड। अच्छा, मैं वजीर खजाना साहब की यहाँ मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा उनका, क्योंकि उनकी काविशें हैं। हमने देखा कि जब से मनसब संभाला है तब से बहुत कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से निकाला जाए। जिस तरह हमने देखा कि माजी में बहुत सक्सेसफुली इसहाक डार साहब ने जो ये अपना मनसब था उसकी जो जिम्मेदारियाँ थी बहुत खुशअस्लूबी से निभाई और पाकिस्तान को सस्टेन किए रखा। अब हम देखते हैं कल स्टेटमेंट आती है पीएम साहब की तरफ से भी कि इसहाक डार साहब रातों को नींद तक नहीं लेते पूरी, और इसी कश्मकश में रहते हैं कि किस तरह ये जो आईएमएफ का सिलसिला है या फिर जो पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी चैलेंजेस हैं इनसे निकला जाए। यकीनन एक बहुत अच्छी बात है। इसको किस तरह देखती हैं इस पूरे अमल को, क्योंकि ज़ाहिर है जो करंट सिचुएशन में जिन हालात में पिछली हुकूमत ने हैंड ओवर की गवर्नमेंट या उससे ली गई गवर्नमेंट, वो यकीनन बहुत फेवरेबल हालात नहीं थे। हुमैर, क्राइसिस हमेशा से फाइनेंशियल क्राइसिस जो होते हैं उसकी आपको क्लियर पिक्चर कभी भी नहीं आ रही होती। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो पिछली गवर्नमेंट का था शो करने को तो बहुत था कि बहुत अच्छी जा रही है, कागजी कार्रवाई बहुत थी, कागजी कार्रवाई बहुत थी कि जीडीपी इतना ऊपर जा रहा है, इतने हमारे रिजर्व्स हैं, इतना ये सब कुछ है। लेकिन ऑब्वियसली जब एक नई गवर्नमेंट टेक ओवर करती है तब उसको एग्जैक्टली सिचुएशन पता चलती है कि आपके फाइनेंसिस की सिचुएशन क्या है, आपकी जेब के अंदर क्या है। तो वो जेब के अंदर क्या है आपके लिए बेसिकली खर्च करने के लिए। तो ऑब्वियसली वो एक सिचुएशन थी जिस पे पहले मिफ्ता इस्माइल ने बहुत कोशिश की उसको इकोनॉमी को डील करने की। उसके बाद इसहाक डार साहब आए, उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल करने की और चीजों को कंट्रोल में लाने की कोशिश की, और वो अभी भी इस एफर्ट में लगे हुए हैं। तो ऑब्वियसली पीएम की ये स्टेटमेंट कि इसहाक डार साहब एक बहुत ही रिलेंटलेसली एक काम कर रहे हैं और बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं कि मईशत को ट्रैक पर लाया जाए। और जाहिर सी बात है फिर विद इन द पार्टी और आउटसाइड से भी बहुत सारी इस पे वॉइसेस उठ रही हैं। तो मेरे ख्याल से पीएम की तरफ से मैसेज जाना कि उनके वजीर खजाना पर उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ही इज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक एंड ही इज वर्किंग ऑन द राइट ट्रैक। तो मेरे ख्याल से पीएम की तरफ से मैसेज बहुत एक क्लियर कट मैसेज है दोज विद इन द पार्टी और आउटसाइड जो भी उन पे तनकीद कर रहे हैं, जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कि ही इज वर्किंग एंड ही इज वर्किंग ऑन द राइट ट्रैक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अखबारात की जानिब आऊँगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरीज और हेडलाइंस हैं जिन्हें डिस्कस करूँगा। अखबार ये कहते हैं, उर्दू अखबार के, जिसमें नवाज शरीफ नून लीग के फिर कायद, शहबाज शरीफ सदर, मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर, 9 मई साजिश करने वालों को सख्त सजा दी जाए, कश्मीरियों से यकजहती की करारदादें मंजूर। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमने देखा कि जिस तरह हमेशा पार्टियों के अंदर भी ये आवाज़ आती थी कि, और नागरीन हमेशा ये कहते थे कि जी इलेक्शंस नहीं कराते, जमहूरी अमल नहीं है पार्टियों के अंदर। हमने देखा कि कल वो जमहूरी अमल नज़र आया पार्टी के अंदर, नून लीग के अंदर ख़ास तौर पर। क्या कहेंगे? नून लीग हमेशा से अपने विद इन द पार्टी इलेक्शंस वो कराती रही है, और नवाज शरीफ पहले भी इनके ताहयात कायद थे, दोबारा माशाल्लाह से मुंतखब हुए हैं, पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा किया और पार्टी भरोसा करती आ रही है शुरू से। अगर आप क्या कहते हैं 3-4 चेहरे अगर आप माइनस करके भी देखेंगे तो आपको कारकर्दगी नून लीग की नजर आएगी। 3-4 चेहरे माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहां पे भी जाएंगे आपको नाम नवाज शरीफ का ही नजर आएगा। तो किसी के माइनस प्लस करने से कुछ नहीं होता, जिसकी कारकर्दगी होती है वो नजर आती है, और पीएमएलएन की कारकरदगी नजर आ रही है शुरू से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि जो उनका ओहदा है या जो उनकी पार्टी की वैल्यूज हैं, जो सरबराही हैसियत है, वो हमेशा बरकरार रहेगी। वो जैसे ही वतन वापस आएंगे ये मनसब उनको दे दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, पूरा पार्टी का वोट बैंक ताहयात कायद
और अब जो उनके सदर हैं उनके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। ऑब्वियसली उनका एक वोट बैंक है और सब चाहते हैं कि वो वापस आए और पार्टी को उसी तरह लीड करें जिस तरह लीड करके वो 3 बार वजीर आजम बने और चौथी बार वजीर आजम बने, वो चाहती है उनकी पार्टी। तो कल जो पीएम साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने यही बोला है कि जैसे ही मेरे भाई वापस आएंगे मैं पार्टी की वो उनको देकर, चाबी उनको देकर, और फिर मैं पीछे हट जाऊंगा। पार्टी हमेशा से वही संभालते आए हैं और वही संभालेंगे। बहुत जबरदस्त यूनिटी दिखाई देती है। एग्जैक्टली मतलब हमेशा से शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह से जब भी उनसे उनके भाई के मुतालिक कोई भी सवाल किया जाता है, उन्होंने भरपूर अंदाज से डिफेंड किया। हमेशा उनको डिफेंड नहीं, वो अपना कॉन्फिडेंस वो उनसे बताते हैं कि मैं उनसे ही इंस्पिरेशन लेता हूं, मैं उनसे ही सीखता हूं, मैं वही मुझे गाइड करते आ रहे हैं कि सियासत में किस तरह आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे यंग फॉरेन मिनिस्टर, एनर्जेटिक फॉरेन मिनिस्टर, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। उनकी आज एक उनका बयान है जो टॉप स्टोरी है। अक़वाम मुत्तहिदा अवामी उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे, बार बार स्ट्रेस किया जा रहा है फॉरेन मिनिस्टर साहब की जानिब से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से, कि मसला कश्मीर और कोई प्लेटफॉर्म भी हो वो हमेशा मेंशन करते हैं इस सारे सिनेरियो में। हमने देखा कि जिस तरह इंडिया का विजिट था उनका, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो मुस्कुराहट थी चेहरे पे, यकीनन हर चीज़ को अगर आप नोट करें तो बहुत क्लियर मैसेज था इंडिया को भी। और इंडिया, यकीनन इंडियन मीडिया जिसको आग लग गई एक सारी सिचुएशन देख के, वो साफ जाहिर था। इंडियन मीडिया जो उनका विजिट था शंघाई इसके लिए जी, उस पे बिलावल भुट्टो का जो वहां पे बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनका स्टांस था, वो उन्होंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली और बहुत क्लियर कट अंदाज में पेश किया। और उसके बाद जो उनके वजीर खारजा का रद्द अमल आया था, उस पे खुद उनका मीडिया भी और खुद उनके जो उनके तज्जिया निगार थे वहां के, वो यही कह रहे थे कि इससे लग रहा है कि उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। और उनका रद्द अमल वो बेसिकली किसी के जवाब में जो रद्द अमल उन्होंने दिया वो बचकाना लगा उनको। सही। तो उनका वो रिस्पांस एक अकॉर्डिंग टू, मतलब वो कहते हैं कि ये बीजेपी के तर्जुमान का ज्यादा रिस्पांस है एज कंसिडर्ड के किसी फॉरेन मिनिस्टर का रिस्पांस हो। वो फॉरेन मिनिस्टर का रिस्पांस नहीं लगा, वो बीजेपी के तर्जुमान का, क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज की शंकर साहब ने और जिस तरह के उन्होंने अल्फाज यूज किए, उससे यही लग रहा था कि जैसे वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं किसी बात पे। वही तासुबी अंदाज था उनका, बिल्कुल एलिमेंट है। बीजेपी में हमने देखा दुनिया में डिक्लेयर्ड जमात थी कि दहशतगर्द जमात, और फिर हुकूमत में आ जाती है उसके बाद, और ये देखें वही हथकंडे अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। बात यह है कि बिलावल भुट्टो वही हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के फोरम पे बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के भी उसको बुचर ऑफ गुजरात कहा, और वही हैं कि उन्होंने उनको इन्वाइट किया और फिर उनको उनकी बातें हजम नहीं हुई, तो वो कहीं ना कहीं तो गुस्सा उनको निकालना था। सही। अच्छा, मसला कश्मीर को मेंशन करना यकीनन एक बहुत बड़ा इशू है। यानी पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इससे बड़ा इशू हो नहीं सकता कि जैसे हमेशा वॉइस रेज की जाए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और चाहे कोई भी, हमने देखा कि हमारा लीडर हो वो यकीनन पहले मसला कश्मीर का जिक्र करता है, ना कि बाकी इशूज़ को उठाया जाए। दुनिया जो है वो भी तासुबी रवैया रखती है इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ जहाँ मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा है, खुश होते हैं ये वेस्टर्न जितने भी ममालिक हैं, साथ नहीं दिया जाता पाकिस्तान का। लेकिन हमारी जो जदोजहद वो जारी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? हम लोग हमेशा से मसला कश्मीर को अपने उस पे रखते हुए हैं कि हमारे एजेंडे पे हमेशा से मसला कश्मीर फर्स्ट है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड की बात करें, आप ग्लोबल उसकी बात करें, कम्युनिटी की बात करें, तो मसला कश्मीर उनके लिए कभी भी पहली तरजीह नहीं रहा कि उसको हल करना उनकी पहली तरजीह हो, क्योंकि बहुत बड़ी वजह यह भी है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इस वजह से बहुत सारे ममालिक इस पर बोलना या इस पर बोलते हुए हिचकिचाते भी इसलिए हैं कि उनको लगता है कि हम अपनी मार्केट को वो करेंगे, इफेक्ट करेंगे अगर हमने इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोला। तो वो यही इशू है कि यूनाइटेड नेशंस ऐसे बोलता तो बहुत है कि मसला कश्मीर को हल किया जाए, रेजोल्यूशंस भी बहुत हैं, लेकिन उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए और रेजोल्यूशंस पे अमल कराने के लिए कोई ना फ्रेमवर्क कभी दिया गया है, ना उस फ्रेमवर्क पे कोई इंप्लीमेंट कराने के लिए सामने आया है। तो ऑब्वियसली वो एक चीज पेंडिंग है, और पाकिस्तान हमेशा से इस पर बोलता है कि हम लोगों को ये मसला हल करना है, हम चाहते हैं कि ये मसला हल हो तो फिर बातें आगे बढ़ें, बात ट्रेड की तरफ जाए, बात और चीजों की तरफ आगे बढ़े। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से कभी भी एक स्टांस नहीं शो किया गया कि वो इसको रिजॉल्व करने में कोई भी वो रखता है। सही। अच्छा, कमिंग बैक टू IMF, मेरी एक और जो स्टोरी उस पर नज़र पड़ गई है और मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा। मंजूरी से कबल बजट बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, ऐसा कहना है IMF का। तो लगता है कहीं ना कहीं बर्फ पिघल रही है अब ये जो चाइना से
ہمیں قرضہ ملا ہے اس کے بعد سے خاص طور پہ؟ نہیں، یہ قرضہ ملنے والی خبر کل رات کو آئی ہے اور آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ پہلے آ گئی تھی، اسٹر پیرس کی اسٹیٹمنٹ پہلے آ گئی تھی، لیکن بات وہی ہے کہ اس پہ اسحاق ڈار کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ 9th ریویو میں کبھی بجٹ شامل تھا ہی نہیں کہ آپ کو بجٹ کے اوپر بھی ہمارے اوپر آپ تجاویز دیں گے اور بولیں گے اس میں یہ کریں، یہ نہ رکھیں، لیوی بڑھائیں، یہ ٹیکس بڑھائیں، وہ ٹیکس بڑھائیں. یہ کبھی 9th ریویو میں بجٹ کبھی شامل تھا ہی نہیں. 9th ریویو آپ کا مارچ اپریل کے اندر وہ ہونا تھا، کنکلوڈ ہونا تھا، جو کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، فیب اینڈ پہ آپ کی ٹیم آئی ہے، آپ کا مارچ اس میں اپریل کے اندر کنکلوڈ ہونا تھا. لیکن اس میں ہم نے جب دیکھا کہ آئی ایم ایف نے کلیئرلی کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا جب ان کی ٹیم آئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ پریس ریلیز بھی جاری کی کہ جو پچھلی حکومت تھی اس کی بے ضابطگیوں کا خاص طور پہ یہ ورڈ مینشن کیا گیا، انگریزی میں مینشن کیا تھا. میں چونکہ عوام کو بتانا چاہوں گا کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہم، بے ضابطگیوں کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو سبسڈیز دی گئیں خاص طور پر جاتے جاتے یہ جو لینڈ مائنز بچھائی گئی پچھلی حکومت کی طرف سے، یقیناً آئی ایم ایف کی ناراضگی وہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی. نہیں، آبویسلی یہی لگ رہا ہے کہ ان کو نظر آ گیا تھا، نوشتہ دیوار شاید انہوں نے بھی پڑھ لیا تھا کہ ہماری حکومت جانے والی ہے، تو وہ جاتے جاتے دوسری حکومت کے جو بھی آئے آپ اس کے لیے لینڈ مائنز بچھا کے جائیں کہ اگر ہم نہیں چلا سکے تو آگے آنے والا تو اور زیادہ نہ چلا سکے. لیکن عدیلہ یہ دراصل یہ حکومت کے ساتھ، کسی اور حکومت کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ برائی نہیں تھی، یہ پاکستان کے ساتھ برا کرنا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ویسے ایک بات یہ چیز کہ آپ لوگ بیٹھ کے یہ اس طرح کے وہ کرتے ہیں کہ پاکستان اگر خدا نہ خواستہ اگر پاکستان نہیں ہوگا تو آپ لوگ سیاست کہاں کریں گے؟ سیاست کہاں کریں گے؟ تو یہ پتہ نہیں سیاستدانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ پاکستان کو ڈیفالٹ کے اس پر لے کر جانا چاہتے ہیں، جو کہ آپ بیٹھے ہوئے راگ الاپ رہے ہیں مسلسل کافی مہینوں سے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے. پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونے والا، الحمدللہ نہیں ہونے والا. اسی طرف سے اٹھ رہی ہیں. ایگزیکٹلی، یہ باتیں اسی طرف سے اٹھ رہی ہیں اور پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. اللہ نے اس کو ہم لوگ سوورن اسٹیٹ ہے اور کلمے کے اس پر ایک وہی ہے، اس میں آئی ہے، وجود میں آئی ہے. لیکن اگر آپ کو سیاست کرنی ہے تو کم از کم سیاست جس ملک میں کرنی ہے اس کے مفاد کو تو دیکھ لو، کم از کم اس کا انٹرسٹ تو دیکھ لو کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. آپ کنٹری کو آپ ڈیفیم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ گلوبلی بول رہے ہیں ہیومن رائٹس کے ایشو، یہ ایشو وہ ایشو، ذاتی بدلہ نکالنے کے لیے آپ نے ملک کو سٹیک پر آئی ایم ایف کو آپ نے لیٹرز لکھ دیے آپ کے ان کے ساتھ، ایگزیکٹلی فون کالز آئی ہیں بعد میں، آپ نے فون کالز کی ہیں، آپ نے معاہدے بھیجے ہیں. آپ کی ابھی آپ ہی کی ایک رکن اسمبلی جو رہی ہیں انہوں نے جی ایم ایف پلس اسٹیٹس آپ کا ریووک کرنے کے لیے آپ نے یورپین یونین کو لیٹرز لکھے ہیں. تو یہ تو کسی بھی طرح سے لگ نہیں رہا کہ آپ سیاست ملک کے لیے نہیں کرنا چاہ رہے، آپ سیاست اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ملک کے لیے سیاست ہوتی تو ملک کا مفاد پہلی ترجیح ہوتی ہے آپ کی. بالکل صحیح، رائٹ جی، پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا، کراچی کو ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا، اور ایک شے سرخی جسے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. کراچی میئر الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی کا یوم سیاہ احتجاجی ریلیاں. ہم نے دیکھا کہ ہر دفعہ خاص طور پہ جماعت کا یہ کلچر رہا ہے، جماعت اسلامی کا، کہ وہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہ پروٹیسٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، نہ کہ حکومت وقت کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. پیپلز پارٹی نے بارہا ہمیشہ 3-4 دفعہ انہیں یہ کہا کہ جی آپ میئر اگر پیپلز پارٹی سے بن جائے گا تو ڈیپٹی میئر کی سیٹ آپ کو ہم دے دیتے ہیں، مل کر حکومت کر لیتے ہیں بلدیات میں. کیونکہ ظاہر ہے دونوں نے مینڈیٹ لیا، پیپلز پارٹی کا بھی مینڈیٹ تھا، حافظ نعیم الرحمان کا بھی مینڈیٹ تھا. لیکن ایک ایسی بحث میں الجھا دیا گیا جماعت اسلامی کی طرف سے جی کہ ہمیں پہلی پارٹی مانا جائے یا پھر ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے دیا. مینڈیٹ کو اگر تسلیم نہ کرتی پیپلز پارٹی تو یہ آفر ہی نہ دیتی. کیا کہیں گی؟ دیکھیں، اگر مینڈیٹ کی تسلیم کرنے والی بات جماعت اسلامی کر رہی ہے تو پھر مینڈیٹ ان کو پیپلز پارٹی کا بھی تسلیم کرنا پڑے. بالکل ڈیفینیٹلی. obviously اگر دیکھا جائے تو میجورٹی تو پیپلز پارٹی کی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں اور اس اتحاد میں لوگ آ کے آپ کو جوائن کر کے اگر ووٹ انہوں نے نہیں دیا تو دیٹس ناٹ پیپلز پارٹیز فالٹ. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی فالٹ پہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے تو آپ کو پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ بھی تسلیم کرنے کی بہت شدت سے ضرورت ہے. دھاندلی کیسے ہو گئی ہے اگر آپ کے لوگوں نے، آپ کے اتحادیوں نے آ کے ووٹ نہیں ڈالے؟ اگر آپ کے اتحادیوں نے آ کر آپ کو ووٹ نہیں ڈالے تو اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے؟ بالکل صحیح. اور اگر آپ کے اتحادیوں کے لوگ آ کر اندر بیٹھے رہے اور انہوں نے پھر بھی ووٹ نہیں ڈالے تو اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے؟ بالکل ٹھیک. اپنے لوگ تو آپ نے خود پورے کرنے تھے. زبردست پوائنٹ ہے یہ. آپ اپنے لوگ خود پورے کرتے تو اس میں آپ پیپلز پارٹی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی؟ اس میں دھاندلی کیسے ہوئی اگر آپ کے لوگوں نے آپ کو آ کے ووٹ نہیں دیا تو؟ بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا، چونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ طوفان کی بات ہو رہی تھی اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ طوفان جو ہے وہ تھم گیا سمندر کے اندر ہی، اور کیٹی بندر سے ٹکرایا ضرور لیکن کوئی ایسا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. گورنمنٹ نے
एक बहुत अच्छी स्टोरी है इंग्लिश न्यूज़ डेली में, मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। गवर्नमेंट लिफ्ट्स बैन ऑन विजिटिंग बीचेस इन द सिटी। हम देखते हैं कि जब भी ख़ासतौर पर कराचीइट्स के पास या फिर मुल्क भर से जो लोग कराची आते हैं उनके पास एक ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, वो बीचेस हैं और समंदर है। और कोई पिकनिक का प्लान हो तो वो हमेशा लोग वहीं जाते हैं, और बड़ा मुश्किल हो जाता है जब 144 लगी हुई हो, तूफ़ान की कैफियत हो, लोग आ रहे हों, वापस जाना पड़े। तो इस खबर को किस तरह देखती हैं आप, जो कि कराचीइट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए अच्छी खबर है, बीच खोल दिए गए हैं वापस। खबर ऑब्वियसली बहुत अच्छी है कि बैन हट गया है, लेकिन खैर जब बैन लगा हुआ भी था तब भी लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे कि वो समंदर जाएं। वो जाके देखते मतलब आया कि नहीं तूफान। आप हमारे मतलब आप हमारे चैनल्स के रिपोर्टर्स देखें, वो भी इतना करीब जा के वो तस्वीरें लगा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग करने पहुंचे हुए हैं। अनएथिकल, आपको दूर रह के करना चाहिए। नहीं, मतलब आप दूसरे चैनल्स की अगर कवरेज देखें ड्यूरिंग द साइक्लोन तो आपको हिफाजती इंतजाम के साथ भेजा जाता है, बट हमें वो हिफाजती इंतजाम कहीं नजर नहीं आया। और जो बैन लगा था वो बैन भी उस तरह से इम्प्लीमेंट तो खैर नहीं हो पाया था, लेकिन ऑब्वियसली जितना भी बैन लगा था अगर वो हट गया है तो ऑब्वियसली अब पब्लिक के लिए एक जो सस्ती तफरी है ऑब्वियसली वो अवेलेबल है उनको दोबारा से। गर्मियों के इस मौसम में बंदा समंदर नहीं जाए तो और क्या करे। तो ये गर्मियों के इस मौसम में एक अच्छी खबर है कि लोगों के लिए दोबारा समंदर खुल गए हैं, दोबारा सैंड्स पे, हॉक्स पे और ये सारी जगहें खुल गई हैं कि वो दोबारा जाके अपने पिकनिक के प्लान बनाएं। बच्चों की छुट्टियां हुई हुई हैं, बच्चों के साथ टाइम बड़ा फेवरेबल है। एग्जैक्टली। चलिए अदीला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थी अदीला खान, और यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। किस्से जो कभी बयां न हुए, सकाफतें जो कभी आम न हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग, दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। देखिए प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान इतवार शाम 6:30 बजे सिर्फ PTV न्यूज़ पर। वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। हमारे ब्रेन पे हमारी लगाम नहीं होती, हमें जो दुनिया का स्टिमुलस है वो कंट्रोल करना होता है। जब आपकी हर चीज़ जो है वो इंस्टेंट के नाम से आएगी तो हमारी खुराक जो है वो घबराहट का शिकार बनाएगी। मेन माइंड कंट्रोल वहाँ आता है कि स्टिमुलस जो भी हो आप अपने एक्शन को कंट्रोल करो। इतनी मजेदार माइंड गेम्स इसमें चलती हैं। इन बच्चों को जिस तरह इनकी ब्रेन एक्टिविटीज़ को उजागर करना चाहिए, कौमी नशरियाती इदारे ने एफर्ट की, उसके बाद पाकिस्तान में इस नौयत का पहला प्रोग्राम लेके आए और उसका होस्ट आपको बनाया। इस शो पे आके आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। इट्स टीचिंग आवर स्टूडेंट्स, किड्स एंड द पीपल टू यूज देयर कॉग्निटिव एबिलिटी। देखते रहिए ब्रिलियंट ब्रेन्स।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मसनूई हाथ, मसनूई टांगें और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके उन लोगों में ये खुशियां बांटना जो स्पेशली डिसेबल्ड हैं या फिर माजूर अफराद हैं, उनकी माजूरी बिल्कुल ख़त्म कर देना यकीनन एक बहुत बड़ा काम है। और हमने देखा कि जिस तरह हुकूमतों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग आगे आते हैं या फिर हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो इस भरपूर अमल में कोशिश करते हैं हमेशा कि फ़ंड भी किया जाए, ख़ास तौर पर ऐसे इदारों को सपोर्ट किया जाए कि जो ये इदारे ये बहुत बड़ा काम है, यकीनन जितना इसको सराहा जाए उतना कम है। हम देखते हैं कि जी बायोनिक्स के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मसनूई अज़ा इम्प्लांट करना और फिर यकीनन वो लोग या बच्चे जो महरूम हो जाते हैं किसी एक आज़ाद से या फिर किसी एक्सीडेंट या हादसे की नज़र हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि वो दुनिया वो फॉर द लाइफ टाइम जो उनकी माजूरी है उससे उनको निजात मिल जाएगी। यकीनन हम देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है और इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ये बहुत प्री मैच्योर फील्ड है। पाकिस्तान में बात की जा रही है, सिखाया जा रहा है। हुकूमत सिंध ने, गवर्नर सिंध ने भी इकदाम लिए कि लोगों को जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज़ कराए जाएँ और यकीनन बहुत ऐसा अंदाज से ये कोर्सेज़ कराए भी जा रहे हैं। इस पूरी सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि जहाँ हुकूमतें कोशिश कर रही हैं वहाँ प्राइवेट सेक्टर बहुत कोशिश कर रहा है कि ऐसे जो लोग हैं जो स्पेशली डिसेबल्ड हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, उन्हें जो है वो बेहतरी की तरफ लाया जाए, एक भरपूर ज़िंदगी की तरफ लाया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं ओवैस एच कुरैशी, CEO फाउंडर हैं बायोनिक्स के। ओवैस साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बिल्कुल ठीक था। वैसा सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये बहुत बड़ा काम है, ख़ास तौर पर मेरी नज़र में नहीं, आवाम की नज़र में, और किसी भी कोई भी शख्स इसको देखे या परखे या जाने, लोगों को उनकी जो महरूमी है उससे निजात दिलाना यकीनन शरई तौर पर भी अगर देखें तो अल्लाह पाक के भी बहुत करीब ये काम है। इस अमल को किस तरह मुमकिन बनाया, कहाँ से आइडिया आया, किस तरह शुरू करना था, और ख़ास तौर पर ये जो मसनूई अज़ा है ये थोड़ा सा हमें बताएं कि कितना मुश्किल अमल है, फिर उसके बाद हम मज़ीद इसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे। सर अगर मैं बात करूं तो 2016 के अंदर मैं और मेरे जो एक दोस्त हैं अनस नियाज, तो हम दोनों ने एक कंपनी फॉर्म की और हम उसमें अलग अलग प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट करते थे। तो हमारे पास एक बच्चा आया जिसका नाम मीर बयान बलोच था। वो 5 साल की उम्र का बच्चा था, उसके वालिदैन का ताल्लुक तुर्बत से था। तो वो जब हमारे पास आया और उन्होंने कहा कि आप अलग अलग प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट करते हैं, तो वाई डोंट यू गाइस डिज़ाइन अ प्रोस्थेटिक के मेरे बेटे के लिए एक मसनूई हाथ बनाए, क्योंकि उस बच्चे का पैदाइशी तौर पे हाथ नहीं था। अच्छा। तो हमने उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू की। जब रिसर्च की तो हमें ये बात मालूम हुई कि पाकिस्तान क्या पूरे साउथ एशिया में इसका सोल्यूशन अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा। इस तरह से जिसको सोल्यूशन कंसीडर किया जाता है वो मैकेनिकल प्रोस्थेटिक है। इस तरह से है कि खुदा खासा किसी का सीधा हाथ नहीं है, तो आपने अपने हाथ को उस प्रोस्थेटिक में फंसाना है, पूरा एक बेल्ट पहनना है शर्ट उतार कर, और उसका जब आप कंधे से इस बेल्ट को खींचेंगे तो आपका हाथ वर्क करेगा। अच्छा। उस प्रोस्थेटिक का वेट तकरीबन 1.5 से 2 kg होता है। अब आप सोचें कि जनाब के एक बंदा है, छोटा सा बच्चा है, बच्चा है, कैसे बेयर करेगा, कैसे बेयर करेगा, और अगर एडल्ट भी है उसको 10 घंटे 12 घंटे वो आर्म पहनना है, फटीग हो जाता है, सर्वाइकल के इश्यूज क्रिएट होते हैं कुछ साल बाद जाकर। हमने जब इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर जो सोल्यूशन डेवलप किया दैट वाज 300 ग्राम या 300 ग्राम का वो टोटल प्रोसेस है। ये तो बहुत लाइट है, बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट है, नॉट इवन हाफ kg, उससे भी बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद हम इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते गए। ठीक है। जब हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी कंटिन्यू की, फिर हमने बायोनिक आर्म्स क्रिएट किए। ठीक है। बायोनिक आर्म्स अगर हम बात करें आम अल्फाज के अंदर तो इट्स अ रोबोट, ये बिल्कुल एक रोबोटिक हाथ है, मसनूई ऐसा हाथ जो बैटरी से चलता हो, जिसमें मोटर लगी हुई हो, कोई बेल्ट नहीं पहननी, आपने बस हाथ पकड़ा, एक शू की तरह, एक कैप की तरह, आपने बस अपना हाथ उसके अंदर इंसर्ट किया, वो आपके हाथ में फिक्स हो जाएगा और आपके ब्रेन वेव से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। तो वो फौरन आपके जो बॉडी है उसके सिग्नल्स उसके अंदर कैच हो जाएंगे, और जैसे ही आप हाथ बंद करने की कोशिश करेंगे आपका हाथ बंद हो जाएगा, आप हाथ खोलने की कोशिश करेंगे आपका हाथ खुल जाएगा। अच्छा, दिस वर्क्स एंटायरली आपकी दिमाग से, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा दिमाग में सिग्नल देता है कि अगर ये ग्लास मुझे उठाना है तो मैं ऐसे भी उठाऊंगा, या मैंने कोई काम करना है, या मेरे हाथों की जो मूवमेंट है, ये ऐसे आई थिंक सारे सिग्नल ब्रेन से आते हैं। तो ये कनेक्टिविटी किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू है, किस तरह, थोड़ा सा हमें ये भी गाइड करें, क्योंकि ज़ाहिर है ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे कि ये किस तरह काम करता है, शायद बहुत से लोग मुस्तफीद हो जाएं इस पूरी सिचुएशन में। इसका जो सबसे आसान फिनोमेना है वो ये है कि जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमने हाथ बंद करना है, तो प्रोस्थेटिक पहन के जब आप एक्शन करते हैं तो आपका हाथ बंद हो जाता है प्रोस्थेटिक का। ठीक है। अच्छा, इसका जो टाइम है वो माइक्रो सेकंड्स का है, यानी कि रिफ्लेक्स टाइम कि आपने सोचा हाथ बंद करने का, फौरन उसने हाथ बंद कर दिया। अच्छा। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट हुई हुई है। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे जितने भी बेनिफिशियरीज है, क्योंकि कंप्लीटली रोबोटिक है, अब जितने भी लोग हैं जो मुस्तफीद हो रहे हैं, 500 लोग आज पाकिस्तान में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन तमाम लोगों का हर एक का सॉफ्टवेयर अलग है। अच्छा। क्योंकि उन सबकी डिसेबिलिटी कस्टमाइज किया जाता है।
ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी कस्टमाइज्ड ठीक है है। और ये मैकेनिकली भी कस्टमाइज्ड अच्छा। है। एक तो साइज के हिसाब से टेलर किया, उनके साइज के हिसाब से सही डिजाइन है, किया, ठीक है, ठीक है। प्लस फिर उसके सॉफ्टवेयर को भी हमने वो एल्गोरिथम्स के हिसाब से आइटरेट करते हुए उसको कस्टमाइज कर दिया। ठीक है। अब जो प्रोस्थेटिक है उसका काम इतना आसान है कि बस आपने अपने सेलफोन से उसको कनेक्ट किया, सेलफोन से कनेक्ट करने के बाद आपका वो जो प्रोस्थेटिक है आपका जो बाइनिक आर्म है वो अप एंड रनिंग हो गया और वो काम कर रहा है। दुनिया में अभी जो इस वक्त करंट कॉस्ट है इस बाइनिक आर्म की तो वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो ठीक है? कितनी है हमें बताएं जरा अंदाज़ा। अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक आइडिया दूं तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कॉस्ट $15,000 से स्टार्ट होती बहुत है बहुत ज्यादा है ये, सही। और आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह $2,000 से भी कम कॉस्ट में बाइनिक ये आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस मैं किसी को कहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सही। और विद वारंटी प्रोवाइड कर रहे जी, हैं, जी। सर्विस सपोर्ट। इंटरनेशनल में आपको वारंटी भी नहीं मिलती। और जो एक बहुत खुशाइन बात है जिसमें पाकिस्तान के पास ये एजाज़ हासिल है कि हमें कोई इससे प्रोस्थेटिक लगाने से पहले कोई सर्जरी की नीड नहीं है। अच्छा, मतलब जिस तरह की जो भी अज़ा आपके हैं बस ये आप उसको प्लग एंड प्ले टाइप किस्म का एक डिवाइस है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीटली हम भी सेम वर्ड यूज करते हैं plug कि and इट्स अ play। प्लग एंड प्ले हाँ। डिवाइस। और इंटरनेशनली इसके लिए एक पहले सर्जरी होती है जिसको हम TMR सर्जरी कहते ओके, हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वाला काम किया है और तकरीबन आज 500 लोग जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। और जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं ऐसे लोग हैं जिनके अच्छा। दोनों हाथ नहीं थे, हाँ। आज वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, अपने घर की कफालत कर रहे हैं। जबरदस्त। और वो लोग जो अपने आप को छुपाया करते थे एक ज़माने में, आज वो इस माशरे का एक अहम किरदार हैं और एक एक्टिव मेंबर हैं सोसाइटी के। ज़बरदस्त, ये सुन के बड़ी बड़ी खुशी होती है क्योंकि ज़ाहिर है ये ऐसा काम है कि जिसको जितना सराहा जाए उतना कम है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा कि यूजुअली जब हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं जिनके कोई अज़ा चला गया, एक्सीडेंट में है वो, उनमें कॉन्फिडेंस की काफ़ी हमने देखा कि कमी आ जाती है, पब्लिक को फेस नहीं करते जिस तरह आपने भी मेंशन किया। ये किस तरह मोटिवेशन उनको दिलाते हैं आप लोग के ये लगने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होते होंगे इनिशियली पेशेंट के कि जो आता होगा ये लगवाने, वो कहता होगा जी शायद ये काम ना करे, या फिर लोग अगर देखेंगे कि ये आर्टिफिशियल है, इसको किस तरह इन तासुरात को किस तरह चेंज करते हैं उनके? देखें, इसके अंदर 2 से 3 मसाइल हैं। सबसे पहला मसला कि बहुत सारे लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसा कोई सोल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है। दूसरी चीज जिसके ऊपर हम अभी वर्किंग कर रहे हैं कि ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकें, तो हमारे तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ दे रहे हैं, जैसे आज मैं आपके पास बैठा हूँ। जी जी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई पेशेंट आता है ना तो उसकी कोशिश होती है कि बिल्कुल वैसे ही हाथ हो जाए जैसा पहले था। हाँ, जैसे पहले था, सही। तो एग्जैक्टली सेम हो जाए, मेरी कलाई भी उमड़ हाँ, सके, हाँ, सब कुछ हो जाए। स्किन कलर सबसे ज़्यादा ख़वातीन, बच्चों को और पेरेंट्स को होता है कि स्किन कलर सेम हो, किसी को पता ना चले। इसके लिए हमने सबसे अच्छी चीज़ ये की कि हमने उनके प्रोस्थेटिक आर्म्स को उनकी थीम पे कर दिया। ठीक है। बच्चों के लिए हमने उनकी थीम पे ही प्रोस्थेटिक आर्म कर दिए कि एक बच्चा आया, उससे पूछा गया कि आपको किस तरह का हाथ चाहिए, तो उसने कहा मुझे आयरन मैन कलर का आर्म चाहिए। अच्छा। एक बच्चे ने कहा मुझे भूत वाला हाथ चाहिए, हाँ, बच्चे मुझे तंग करते हैं, मैं उनको तंग करूंगा। अच्छा। और उसको जब हमने व्हाइट कलर का हाथ दिया ना, तो वो 1 हफ्ते बाद दोबारा आया, उसने कहा इसको काइंडली चेंज कर दे, अब सारे मेरे दोस्त बन गए, मुझे आयरन मैन हैंड चाहिए। तो अब जब आप किसी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, आपके बराबर में एक बंदा बैठा हुआ और वो डम प्रोस्थेटिक पहना, मैकेनिकल और उस छुपाए जा रहे हैं, तो आप ज्यादा फोकस करेंगे। और अमूमन हमारे लोगों के सवाल ऐसे होते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जब अगर हम किसी की बात करें और एक रोबोटिक आर्म पहना हुआ ब्लैक कलर का, उसमें से मोटर्स की आवाज आ रही है और वो उससे खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, सो बहुत सारे हमने इस पे सर्वेस कंडक्ट किए साइकोलॉजिस्ट के साथ, जिसमें लोगों के सवाल थे, ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ पिक्चर ले सकता हूँ। अच्छा। तो उसमें कॉन्फिडेंस की इतनी ज्यादा जो है वो भीतरी आ गई कि लोग अब वो उसको एज अ जूल पहन रहे हैं। राइट। लोग एज अ उसको शो ऑफ टूल पहन रहे हैं और उससे उनके काम भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही, जबरदस्त। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे बताएं, आपने जिस तरह मेंशन किया, मैं इसी आपकी बात से एक सवाल करना चाहूँगा। अगर स्किन कलर का जैसे हाथ है, नॉर्मल जिस तरह की स्किन होती है, हम देखते हैं कि इसमें बोन्स के ऊपर एक मास्क एलिमेंट भी है, फिर उसके बाद पूरी फॉर्मेशन है स्किन की, क्या इस शक्ल में भी जो ये आर्म्स और लेग्स हैं या फिर आर्टिफिशियल जो अज़ा लगाते हैं, वो आप प्रॉपर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल मिलता जुलता मैच करता हुआ आपके दूसरे हाथ से, या पता ना चले, अगर देखने वाले को पता ना चले, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस रहता है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर हमने वर्क किया और हमने वर्क करने के बाद अपना एक वेरिएंट जिसका नाम है ज़िंदगी 2.0 वो लॉन्च किया। और वो बिल्कुल स्किन कलर का प्रोस्थेटिक है, जिसके ऊपर सिलिकॉन का ग्लव है, जो बिल्कुल आपके उसी दूसरे हाथ के साथ कलर टोन मैच करते हुए बनाया जाता है, और वो भी बिल्कुल बायोनिक आर्म और रोबोटिक आर्म है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी विलेज एरियाज़ हैं, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, उनके अंदर मेनली जो लोग हैं वो इस आर्म को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं,
کیونکہ جو 9 to 5 کے لوگ ہیں اور جنہوں نے کھیتوں میں کام کرنا ہے, ٹریکٹر چلانا ہے, ٹرک چلانا ہے, تو ان کے لیے بڑا روبسٹ آرم ہے جو کاربن فائبر اور باقی بہت ہی روبسٹ مٹیریل سے بنا ہوا ہے. اور سب سے اچھی چیز یہ کہ اس کے اوپر گلو ہمارے پاس سلیکون اور اسکن کلر کے اندر. زبردست. اچھا ویس ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ تو بنا دی جاتی ہے, بن بھی جاتی ہے, امپلیمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے, بہت اچھے سے کام بھی کر رہی ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ مینٹیننس کا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہماری پبلک عوام معصوم ہے, دے ناٹ ویل اویئر. پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ تعلیم وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں, پھر بھی ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اویئر رہیں اس ساری ٹیکنالوجی سے, چاہے وہ سیل فونز ہیں, گیجٹس ہیں, یہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اس پرٹیکولر ہم اسے پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں, بالکل. اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو کی جو مینٹیننس ہے تھوڑا اس حوالے سے بھی گائیڈ کریں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. اچھا, اس والے جو پروستھیٹک ہے اس کے اندر ہمارے پاس سب سے اچھی چیز یہ ہے کیونکہ ہم نے یہ ٹوٹلی انڈیجینس پاکستان کے اندر مینوفیکچر کی ہے, تو اس کی مینٹیننس, سروس, سپورٹ, تمام چیزیں ہم نے پرووائڈ کی ہیں. جو 2016 سے لے کے آج 2023 کا جو طویل عرصہ ہے, اس طویل عرصے کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے کسی کو پروستھیٹک آرم پرووائڈ کیا اور وہ جا کے درخت پہ لٹک گیا خوشی کے مارے, اور اس کا آدھا آرم درخت میں رہ گیا اور آدھا آرم ان کے ساتھ آ گیا. بٹ آج ہم نے اس طرح سے کر دیا کہ لوگ اس سے بہت ہی محنت کش کام کر رہے ہیں, یعنی مزدور اس سے ویل بیروز چلا رہے ہیں, جس کو ہم ٹرالی کہتے ہیں عام الفاظ میں. تو اس کو اتنا اچھا کر دیا. اور پلس یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا آرم کسی بھی شہر میں ہے, آپ کا آرم اگر ورک نہیں کر رہا, آپ اپنے ہی سیل فون میں ہماری موبائل اپلیکیشن انسٹال کریں, اس اپلیکیشن سے آپ اپنے سیل فون کو, اس کو پروستھیٹک کو کنیکٹ کریں سیل فون کے ساتھ, آپ کا آرم ہم وہیں سے ہی بیٹھ کے اپ اینڈ رننگ کر دیں گے, چاہے آپ شہر میں یا ملک میں, دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں. اور اگر بہت سے بہت کوئی میکینیکل ایشو ہے, آپ نے صرف اس کو, جو ہم نے آپ کو باکس پرووائڈ کیا ہوتا ہے اس میں آپ رکھیں اور ہمیں واپس آپ جو ہے وہ کوریئر کر دیں, اور وہ ہمارے پاس آرم آئے گا ود ان 2 days, ہم آپ کو واپس ریٹرن کر دیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا میں پوچھنا یہ چاہوں گا, کیونکہ ظاہر ہے ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں, یہ تو بہت ضروری ہے کہ اس کے سارے ایلیمنٹس کو ڈسکس کیا جائے. کوئی ایک ایسی سٹوری جو کہ آپ کے بھی دل کے بہت قریب ہو, کوئی آیا ہو, کن حالات میں آیا ہو, پھر اس کے بعد اس کو اعضاء لگے ہوں یہ مصنوعی, اور اس کے بعد جو ریئیکشن ہو, ذرا وہ ہم سے شیئر کریں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو گھروں میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے ان میں ایکسیڈنٹس کے بعد یا پھر پیدائشی طور پر, ہم ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دے آر ناٹ لیسر دین اینی پرسن, وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, دے آر نارمل ہیومن بینگس ہماری طرح. اس پہ میرے ایک بہت جن کو میں بہت قریب سے دیکھا, تو وہ ایک بینیفیشری ہے, جمیل نام ہے ان کا, اور وہ گجرات یا آئی گیس گجراوالا سے ان کا تعلق ہے. ان کے دونوں ہاتھ یہاں کوہنی کے نیچے سے, یہاں سے دونوں ہاتھ موجود نہیں تھے. ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ان کو الیکٹریکیوشن ہوا تھا, کرنٹ لگا تھا ان کو, ہائی وولٹیج کرنٹ, جس کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ نہیں رہے. ان کو ایک ہاتھ پہ کرنٹ لگا تو انہوں نے چھڑوانے کے لیے اپنے دوسرے ہاتھ کو استعمال کیا. آج ماشاءاللہ سے ان کے جب بائیونک کام لگ گئے تو ان کی چھوٹی گھر میں ایک بچی ہے 8 سال کی, وہ روزانہ صبح آتی ہے اور صرف ان کو ہاتھ پہناتی ہے. اس کے بعد وہ اسی بچی کو بائک پہ بٹھا کے اس کے اسکول ڈراپ کرتے ہیں, اپنی روزمرہ کے کام کرتے ہیں, گھر کا سامان سودا سب چیزیں لاتے ہیں, اپنی جاب پہ جاتے ہیں. وہ آج ایک شاپ چلا رہے ہیں. اچھا, سب سے خوش آئند بات یہ تھی کہ جب ان کو بائیونک کام پرووائڈ کیے تو ہم نے کچھ آرگنائزیشن سے بات کی تاکہ ان کو انٹرسٹ فری لون مل سکے, اور انہوں نے چھوٹا سا ایک شاپ وہاں پہ بنا لی. آج وہ اپنی شاپ اس بائیونک کام سے رن کر رہے ہیں الحمدللہ, اور بھی لاسٹ ویک ان کی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. صحیح ہے. اچھا ماشاء اللہ, دیٹس اے ویری گڈ نیوز, زبردست, بہت انسپریشن سٹوریز ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ چونکہ ظاہر ہے جب اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً فنڈس کی کمی بہت ہوتی ہے, ریسرچ بھی کرنا ایک بہت مہنگا عمل ہے, ٹرائنگ اینڈ ٹیسٹنگ کا ایک پروسیس ظاہر ہے اس پروسیس سے بھی گزرا ہوگا. جب شروعات کی آپ نے یا ریسرچ کرنا شروع کی, تب کیا سینیریو تھا, کون سے لوگ ساتھ آئے, جڑنا شروع کیے, یہ آئیڈیا کس طرح ذہن میں آیا کہ جی یہ اس پر کام کرنا ہے خاص طور پر, کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ سیکٹر ہے کہ جس میں آئی تھنک دنیا بھر میں بہت کم لوگ موجود ہیں, یا ساؤتھ ایشین ریجن میں بھی بات کریں تو بہت کم لوگ موجود ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں. جب میں نے اور انس نے اس کام کو بالکل پراپر طور پہ آغاز کیا تو میں نے جیسے بتایا کہ میر بیان ملچ کی فیملی آئی. ہم نے جب بائیونکس پہ کام کیا تو ہم نے کہا کہ بائیونکس کو ہم ایز اے CSR لے کے چلیں گے. اچھا, تو ہم نارمل پروستھیٹک جو ہم نے بیان کے لیے بنایا تھا وہی پرووائڈ کرتے رہے, یا فنڈز بیسس کو رکھ دیتے کہ فنڈز آ جاتے تو اس پہ کام کر لیں. بالکل. لیکن پھر جب ہم نے دیکھا کہ نہ کوئی فنڈز تھے نہ کوئی اور چیز تھی, اور ہمارے جو مینٹرز تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو CSR پہ رکھیں گے تو ایگزاسٹ ہو جائیں گے اور اس کو یہیں پہ ختم کر دیں گے تو کسی کا بھلا نہیں ہو پائے گا. تو ہم نے اس میں اپنے ہی پیسے ڈالے, ہم دونوں نے, میں نے اور انس نے, اور ہم نے اپنی انویسٹمنٹ ڈال کے اس کے اوپر کنٹینیوس ریسرچ کی پچھلے 5 سال کے اندر. اور پورے 5 سال ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے رہے, اور ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے ہم اس جگہ پہ آئے جہاں پہ آج الحمدللہ ہم وہ پروڈکٹ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے بینیفیشری سعودی عرب میں ہیں, دبئی میں ہیں, USA کے اندر ہیں,
افغانستان, عراق, ان ریجنز کو ہم بائنک آرمز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی طرف سے بہت بڑی ایک نیوز ہے کہ ہم ہیلتھ سیکٹر کے اندر ایک ایسی چیز کو کمپیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی جا کر, جس کے جو سب سے بڑے فاؤنڈرز ہیں دوز آر ان جرمنی. اچھا, یہ جرمن ریجن سے بہت زیادہ نکلا وہاں سے. جی, اس کے اندر سب سے زیادہ جو ایڈوانسڈ کمپنیز ہیں, جو پوری مارکیٹ کے لیڈرز ہیں, دیٹ از اے جرمن برانڈ. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. تو آج الحمدللہ ہم ان کے کمپیٹیٹو ایک پروڈکٹ لے کر آئے ہیں, جس کے اوپر تقریباً پوری دنیا میں صرف 20 کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. اچھا. جب ہم بائنک آرمز پہ کام کر رہے تھے تو ہمیں بہت سارے لوگوں نے ایک بات کہی, ایون کچھ ڈاکٹرز تھے, سرجنز تھے, جنہوں نے بہت اوپن فیکٹ بتایا. انہوں نے کہا کہ ہاتھ ایک غریب کا کٹتا ہے, اور ٹانگوں کی جو ڈسیبلٹیز ہیں نا, وہ زیادہ لیجر اور اس کے اندر آتی ہیں کہ ڈائبٹیز یا اسی طرح کی چیزوں میں, تو وہ افورڈنگ زیادہ ہوتے ہیں, جو جن کی لیگس کی ایمپوٹیشن ہوتی ہے. ہاتھ تو ہمیشہ صرف لیبر کلاس کا اور جو بیچارہ فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہے اس کے ڈیمیج ہوتے ہیں. تو آپ لوگ یہ افورڈ کیسے کرو گے, آپ سیل کس کو کرو گے؟ تو بٹ الحمدللہ ہمارے ویژن میں کبھی یہ والی چیز نہیں رہی کہ ہم نے اس کو کسی طریقے سے صرف اس کا پروفٹ کے اوپر ہو. ہمارا یہ تھا کہ ان لوگوں کے لیے بھی کام کیا جائے جو اس معذوری سے جونج رہے ہیں, کیونکہ سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, سامنے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے, وہ پانی کیسے پیے؟ وہ تو اپنی سب سے چھوٹی نیڈس کے لیے بہت بڑی محرومی ہو جاتی ہے. یہ صحیح. اچھا ویس, میں چونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے جو برائٹ انرجیٹک لوگ ہیں, جس طرح ماشاءاللہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ کام بھی کر رہے ہیں بہت خوش اسلوبی اچھی طریقے سے, عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اس پورے عمل میں کہیں نہ کہیں ٹریننگ کا جو ایلیمنٹ ہے, جو کہ ہم آنے والی ہماری نسلیں ہیں ان کو ٹرین کرنا بھول جاتے ہیں, یا ہم یہ اپنی جو ٹیکنالوجی یا اپنی جو صلاحیات ہیں یہ ان میں منتقل کرنا بھول جاتے ہیں, یا پھر کہیں نہ کہیں انسیکیور بھی فیل کرتے ہیں جی میں نے اس کو سکھا دیا تو یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا, یا یہ ایک تاثر ایک جنرل ڈیولپ ہو چکا ہے. اس حوالے سے کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ جو آنے والے آپ کے بعد کے لوگ ہیں یا جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو کس طرح موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ بھی اس عمل کو اسی طرح لے کر چلیں جس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں؟ سب سے اچھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ انسٹیٹیوٹ ہیں جو حکومت کی اپنی سرپرستی کے انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کے اندر ہم نے اس کے پراپر کورسز لانچ کر دیے ہیں. زبردست. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا جی, تاکہ یہ ٹیکنالوجی اتنی پریویل ہو کہ یہ پورے پاکستان میں ہر پروستھیٹک جو بنانے والا, جو سیکھنے والا بچہ ہے, اس کے پاس اس کی ڈیٹیلز موجود ہوں اور وہ پورے پاکستان کے اندر اس چیز کو جو ہے اسپریڈ کر سکے. اور ہم گورنمنٹ میں KPK کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ الحمدللہ ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, اور ان کے انسٹیٹیوٹس کے اندر اس کی جو چیزیں ہیں. اچھا, تھوڑا سا اس کورس کے حوالے سے بھی بتائیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر جو کوئی بچے ہماری جو ینگ بچیاں ہیں یا بچے ہیں وہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں یا اس پہ انرول کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس پروسیس سے گزر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بہت بیسک کورس ہوتا ہے جس کو ہم پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹکس کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے پروستھیٹکس اور باقی جو اسسٹیو ڈیوائسز ہیں وہ مینوفیکچر کرتے ہیں یا انسٹال کرتے ہیں. تو اس کے جو تمام انسٹیٹیوٹس ہیں, جیسے اگر ہم سندھ کی بات کریں تو SIPMR سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن ہے. اس کے علاوہ اگر ہم گورننگ باڈیز کے اندر بات کریں تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹکس ہے جو پشاور کے اندر موجود ہے. تو یہ دو سب سے بڑے ادارے ہیں اس وقت پاکستان میں جو پروستھیٹکس کی ٹریننگ دے رہے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر. ان کی جو کورسز ہیں اس کے اندر ہم نے اسی کریکولم کو انٹروڈیوس کیا ہوا ہے, اور اس کے اندر ان کو بائنک آرمز کی ڈیٹیلز بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. رائٹ, ویری نائس. اچھا, میں جاتے جاتے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے, 2-3 منٹ باقی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ویسٹ کا کیا رسپانس رہا اس پوری سچویشن میں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت کام کیا جاتا ہے, ریسرچ بھی ساری وہیں پہ ہوتی ہے. کوئی ایسی انسیکیورٹی کہیں سے فیل ہوئی ہو کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا یا وہاں سے انفلوئنس کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب بھی پاکستانی کوئی برائٹ اس طرح کا شخص سامنے آتا ہے کہ جو کام کرتا ہے, خطرہ ہمیشہ ویسٹ کو لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا سچویشن بنائے کہ شاید یہ آگے ایکسیل نہ کر سکے, یا پھر موٹیویٹ کیا گیا آپ کو جب آپ نے اپنے ویسٹرن جو لوگ تھے ان کو بتایا کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہم کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اچھا, سب سے خوشائن بات یہ رہی کہ پاکستان میں شاید انفارچونیٹلی کیونکہ ٹیکنالوجی بہت نئی تھی تو ہمارے پاس اتنی اویئرنیس نہیں کریٹ ہوئی, لیکن جب ویسٹ تک یہ نیوز گئی تو ویسٹ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ خوش ہوا اور بہت زیادہ اچھا امپیکٹ آیا. سرپرائزنگلی دیٹس اے ویری نائس نیوز. اور کیونکہ ہماری جو پروڈکٹ تھی وہ تھی ہیلتھ کیئر کی, اور ان لوگوں کے لیے جس میں NGOs اور باقی آرگنائزیشن انوالوڈ ہوتی ہیں تو دے ہیو ویری گڈ ہیومینٹیرین فیکٹر. تو وہ اپنے فلاحی کاموں کی بیسس کے اوپر انہوں نے وہ تو اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جو چیز ہم $15,000 کے اندر یہاں پہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی شاید نہیں دے پا رہے ہوتے, وہ آپ $2,000 میں دے رہے ہیں. اور دنیا بھر کے اندر تمام ان کے جو نیوز چینل سے ان کی میڈیا تھی اس نے نہ کہ صرف بائنس کو کور کیا بلکہ انہوں نے پاکستان کو بہت ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان سے 2 ینگ ٹیلنٹڈ لڑکوں نے انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی فنڈنگ کے, کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا پیسہ انوالو ہوتا ہے, اور انٹرنیشنلی جن کنٹریز کے ساتھ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں, اگر UK کی بات کروں
اس کے پاس UK کے پاس ایک ریکارڈ ہے 8 سال کے بچے کو بائنا کام پرووائڈ کرنے کا انگلینڈ میں. اچھا. ہم نے وہ UK کی کمپنی کا ریکارڈ بریک کیا پرووائڈنگ 4 سال کے بچے کو بائنا کام جو 4 سدہ کا تھا, جس کو اردو کا ایک لفظ نہیں آتا تھا. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر ہم نے الحمدللہ اپنے ہی ریکارڈ کو بریک کیا. ایک 3 سال 2 مہینے کی بچی کراچی میں مقیم تھی, مومنہ, اس کو بائنا کام پرووائڈ بائی برتھ تھی وہ بچی. ان کا ہاتھ نہیں تھا, اس کا ہاتھ نہیں تھا. تو اس بچی کو رائٹ آرم پرووائڈ کیا, اور آج وہ بچی اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ 3 سال 2 مہینے کی بچی نے اگلے 6 دن کے اندر اپنا YouTube چینل لانچ کر دیا تھا. ارے واہ. اور وہ اپنی ڈیلی روٹین کے کام اپنے بائنا کام سے کر کے YouTube چینل پہ ڈالتی تھی. اور جب ہماری یہ چیزیں انٹرنیشنل میڈیا تک گئیں اور ویسٹ تک گئیں تو ویسٹ نے بہت زیادہ اس کو اوپنلی ویلکم کیا, اور اس کا پرسپیکٹو پاکستان کے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت چینج ہوا. کیونکہ جب ہم یوزلی ایگزیبیشنز میں جاتے تھے تو بڑی ہمیں کرٹیسزم ملتی تھی, اور جب ہم نے اپنی ٹیکنالوجی شو کی, یعنی وہ آئے ریپرزینٹیٹیو اور انہوں نے بولا کہ آپ پاکستان سے ہیں, اور تھوڑی سی ایسی تلخ بات ہوئی. اچانک ہمارا ریپرزینٹیٹیو آیا, اس نے بائنا کام پہنا ہوا تھا, اس نے جیسے شیک ہینڈ کیا تو ان کی ٹون, ان کی چیزیں سب کچھ بہت چینج. جو آپ کے ریپرزینٹیٹیو وہی ون آف دیم کہ جن کو امپلانٹ کیا گیا تھا, یہ لگایا بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اکثر ہمارے انٹرنیشنل ایگزیبیشنز میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا, وہ ساتھ دے کے جاتے ہیں تاکہ دکھایا جا سکے. بالکل ایسے. اچھا, جاتے جاتے بس کوئکلی ایک میسج ان لوگوں کو جو کسی کانفیڈنس کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں, پبلک کو فیس نہیں کرتے, کوئی ڈسیبلٹی ہے جسے وہ چھپاتے ہیں, ان کے لیے ایک جلدی سا میسج دیتے ہیں, پھر ہم ریپ اپ کریں گے اس کو. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں کم نہیں ہیں, کیونکہ آپ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں. ہم جو چیز کرتے ہیں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں, اور ہر چیز کا سولوشن اویلیبل ہے. یعنی بائنیکس آپ کے ہر چیز کے سولوشن کے لیے موجود ہے آج پاکستان کے اندر. اور صرف نہ کہ صرف ان لوگوں کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے کہ جو بہت نادانی میں اس طرح کے سوال کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو چھپنا پڑتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے کریکولم میں ان ٹاپکس کو ڈالا جائے جہاں پہ ڈسیبلٹی بیسڈ کے ٹاپکس ہوں اور ان کی ایکویلٹی کی بات ہوں, اور یہ بھی بتایا جائے بچوں کو آج سے کہ ان کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے, کیسے ٹریٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویس تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, سچ این انسپریشنل اسٹوری, اور مجھے خود بڑا مزہ آیا بذاتی طور پہ یہ ڈسکس کرنے میں. ظاہر ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر دیکھنے والا مستفید ہو جائے تو اس سے بڑی بات نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تھے اویس ایچ قریشی. امید کرتے ہیں آج کے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح 8 بجے انشاءاللہ. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.